Hindi, kasama yan. Kasama yan. Siguro sukli. 1.7 siya, no? Shout out, taga Wendy. Happy lunch. Yeah. Bull kayo, no? Oh, buhol. Sabi ko na eh. 212, sir. 212. Sir, ang payment mo. Okay, sige. Hello, sir. Nandito na ako sa baba, sir. Grab po, yung galing sa Cubao, LTO. La 212, sir. 212. Sa lobby, sir. Sige, sige. Okay, sige. May kasamahan kami dati dito, sir, eh. Balaba apelido. Taga Bohol. Oh, Sir, Bohol kayo, no? oh, buhol. Sabi ko na eh. Nadala, alam mo, mayami kami ditong mga Balaba, taga Bohol din sila. Buhol. Mag-anak mo siguro yun. Okay, sir, ingat. Oh, Ingat, sir. uy. Picture, sige, sige. Maki. Ah. Thank you. Zero 3. Okay na. Naka-vlog ka, sir? Hi. Kasama yan. Naka-vlog pala si sir, ha? Sir, ano pangalan ng ano, sir? Ha? Ano pangalan ng ano mo? Page mo? Silent tour. Silent? Tour. Silent Tour? Okay. Are you Wendy's? Ano ba? Hindi na lang kami rin dyan eh. Okay. Shout out, taga Wendy. Happy lunch. Yeah. Sige, sige. Wendy, sir, no? Up. Yan, sir. Patong mo na siya. Tama ba, sir? 883. Lalo sukli. 1.7 siya, no? Sige, sir. Salamat po. Tataas dito. Yeah. Hello po. Opo. Merian Gianan?
Makita yung Sobrino Store ah. Okay na, no? Ito pa. Kasama yan. Okay. Ha? Hindi, kasama yan. Kasama yan. 618. Ito yung resibo niya eh. Ay, hindi siguro sinabi sa akin ng misis. Ha? Yan o. 516 kasama yan. Ang alam ko kasi ito lang. Lugi ka pag ganun. Kaya nga eh.